दोस्तों मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 3-4 अहम खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि इमरान खान की बहन हलीमा खान के ऊपर जो है अंडा फेंक कर उनकी तस्दीक की गई है। दो खवातीन कौन है उसका जो है इब्तदाई तौर पर बताया गया है कि सुराग लगा लिया गया है, लेकिन हुकूमत जो कि खुद जिनका काम है तहकीकात करना, और पुलिस रावलपिंडी पुलिस ने भी जो है वो तहकीकात से पहले जो सोशल मीडिया पर चलने वाले इल्ज़ामात हैं उनकी तायद करते हुए इनको पीटीआई से जोड़ दिया है कि इन खवातीन का ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जिन्होंने हलीमा खान के ऊपर अंडा फेंका। प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी और मजीद क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने जा रहा है उसकी डिटेल आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ मुल्क भर में न सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि जुए या मुख्तलिफ गेमिंग के जरिए जुए को प्रमोट कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, बल्कि अब मजीद कार्रवाई को मौसर करते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नई कानून की साजी के तहत वो जुआ या वो टिकटॉकर सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर काम करने वाले लोग जो मुल्क की सालमियत, मजहब के खिलाफ या कौमी इदारों के खिलाफ अगर कहीं ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं जो डायरेक्ट हिट करता है, उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। और एक बार फिर करप्शन और बदइनवानी के लिए काम करने वाले फ्रंट मैनों के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है, और आगाज़ सिंध से किया गया है। इतलात के मुताबिक कुछ लोगों से को मुल्क से बाहर जाने से रोक भी दिया गया है। वो कौन है उसकी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हलीमा खान के ऊपर। आज रावलपिंडी में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, दर्जनों मीडिया के अफराद, सोशल मीडिया के वर्कर और उनके अपने वकला के साथ वो बात करी थी, तो उस दौरान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है अंडा फेंका गया, जिसकी वीडियोस आपने देखी भी होंगी। पुलिस वहां पर मौजूद थी और बड़ी तादाद में कारकुन थे, मीडिया के अफराद वहां मौजूद थे, और वो नहीं रोक पाए। और जो खासतौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी या फिर वो लोग जो उनकी तर्जमानी करते हैं या उनके फिर पार्टी वर्कर्स हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वाक़े को जोड़ते हुए, एक तो खातून है जो कि उस वक्त पोडियम पर मौजूद थी, जो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थी, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे कि जी उन्होंने इशारा किया, उसके बाद ये जो एक्ट किया गया, यानी कि अंडा हलीमा खान के ऊपर फेंका गया। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डायरेक्ट मुतासरा लोग थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खैबर पख्तूनख्वा से लड़ते हुए, एहतजाज करते हुए यहाँ रावलपिंडी तक पहुंचे हुए हैं, और उन्होंने ये कार्रवाई की है। लेकिन अब तक की इत्तलात के मुताबिक कुछ जो इत्तलात हैं कि इन दोनों खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, और कुछ का ये कहना है कि उनको बाहिफाजत उस जगह से गाड़ी में बिठाकर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है जो खवातीन अंडा मारने में मुलव्वस थी। और इनके बैकग्राउंड के बारे में भी सोशल मीडिया पे चीजें आ रही हैं। लेकिन खासतौर पर चूंकि जो मरीम जो खासतौर पर जो इमरान खान की अहलिया हैं, बुशरा बीबी, उन अहलिया की जो बहन है वो इल्ज़ाम लगा रही हैं जी इनका आपस में ही कोई ड्रामा है, यानी कि जो अंडा पड़वाया गया, अंडा मारा गया, वो हलीमा खान का खुद का है, यानी कि ये खुद का एक्ट है, उन्होंने ही खुद को अंडा मरवाया। और उस बात की तायद कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो बुशरा बीबी हैं इमरान खान की अहलिया की बहन, वो खुद दावा कर रही हैं और उसको कोट करके वो रिट्वीट कर रहे हैं। हालांकि मोहसिन नकवी साहब सब जानते हैं कि वजीर आजम भी तकरीबन वही हैं, वजीर दाखिला भी वही हैं, पीसीबी से भी उनका ताल्लुक है, यानी कि सहाफ़ियों के साथ बड़ी हुकूमती जगह पर एक बड़े ताकतवर तरीन जो है वो शख्स समझे जाते हैं पाकिस्तान में। लेकिन अब तहकीकात के बाद अगर कोई भी इसमें मुलव्वस है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी थी, उसको मुलव्वस अगर थी, तो उनको एक्सपोज करने के बजाय, पूरी दुनिया के सामने उनका पूरा बैकग्राउंड रखने के बजाय, वो खुद किसी और की ट्वीट का सहारा लेते हुए कह रहे हैं जी उनका ये कहना है कि अंडा इन्होंने खुद पड़वाया है हलीमा खान साहबा ने। तो बहरहाल सूरत हाल बड़ी गंभीर है कि एक तरफ हुकूमत जो है वो मजम्मत करने के बजाय, मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, और मामला इस नहज तक पहुंचा क्यों, हलीमा खान से सहाफ़ी तज़ीक आमेज़ रवैये के मुताबिक सवाल क्यों करते हैं। सहाफ़ी तो सहाफ़ी होते हैं, सवाल अगर करते भी हैं तो उनके सवाल सिर्फ सवाल की हद तक ही होनी चाहिए। हमने भी यहाँ बड़े बड़े इवेंट्स और बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ कराची में रिपोर्ट की हैं, कभी तज़ीक आमेज़ रवैया जो इख्तियार नहीं किया गया। हमने देखा नून लीग के साथ भी, हमने देखा पीटीआई के साथ भी यहाँ कार्रवाई हुई, और उसके बाद अगर मुस्बत सबसे ज्यादा रवैया देखा गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, क्योंकि उनके लीडरों के खिलाफ जिस तरह यहाँ सिंध में कार्रवाइयाँ हुई, नैब ने और दीगर इदारों ने जो कार्रवाइयाँ की, उनको ना सिर्फ हमने रिपोर्ट किया, बल्कि उनसे जब सवाल जवाब भी होते थे तो बड़ी तमीज़ के दायरे में फासला रखे और सवाल करते थे। अगर उन्होंने जवाब नहीं भी दिया तो कभी उनके पीछे पड़कर उनको जलील नहीं किया। ये सारा रिकॉर्ड मीडिया पर, सोशल मीडिया पर मौजूद है। हमने बड़े बड़े ऑपरेशन जो है यहाँ पर कवर किए, और कभी भी किसी के काम में मुदाखलत नहीं की, और कभी किसी का टाउट बनकर जो है किसी के खिलाफ जो है इस तरह की जो है वो सवाल या उस तरह की जर्नलिज्म नहीं की। लेकिन आजकल कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद में नाम नेहाद सहाफ़ी
جو کہ علیمہ خان ہو یا پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما جو کہ بچے کچے احتجاج کے بعد اگر قومی اسمبلی تک پہنچتے تو ان کے ساتھ بھی اس طرح کے رویے اور اس طرح کا سوال کرتے ہیں جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سوال کم کسی اور کی ماں پر ٹاؤٹ گیری جو ہے وہ زیادہ کر رہے ہیں. لیکن جو نیوٹرل عوام صحافی ہیں متی اللہ جان، اسطور، ثاقب بشیر صاحب، دیگر جو ہمارے معزز دوست ہیں، وہ ہمیشہ ان کو سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قانون کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. کل اگر قانون پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی کے خلاف حرکت میں تھا اور خلاف قانون کوئی کام ہو رہا تھا تو ہم اس کے حق میں آواز اٹھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کون سے جج کیا غلطی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اگر نون لیگ کو کوئی پیس رہا تھا، کوئی پیسنے کی کوشش کر رہا تھا، تب بھی جو ہے ہم بتانے کی کوشش کر رہے تھے پوری دنیا کو کہ یہ نون لیگ کے ساتھ یا وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف سے لے کے دیگر لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، تو وہ صحافی قانون کے مطابق بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ ججز کس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں اور عدلیہ کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کا کیا رویہ وہ بتا رہے تھے. اور آج جو ہے اسی طرح وہ اپنی صحافت کا جو طرح امتیاز ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی وہ وہی کام کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے یا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے اور آج جو ہے وہ کسی اور کے سپورٹر ہیں، آج جو ہے وہ نون لیگ چھوڑ کے پیپلز پارٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی کے سپورٹر بلکہ جرنلزم کر رہے ہیں، جس کے پورا ملک جو ہے تائید کر رہا ہے کہ ہاں بالکل وہ ٹھیک جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں. اور اس لیے ان کو خوف بھی نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کر لے گا، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا یا وہ لاپتہ ہو جائیں گے، بلکہ وہ اپنی جو ہے وہ صحافت کا جو طریقہ کار ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن جو دوسرے نام نہاد، کیونکہ آج کل چاہے وہ فیس بک ہے، ٹک ٹاک ہو گیا، ٹویٹر، ایکس یا پھر یوٹیوب، وہ مونیٹائزیشن ہوئی ہے سب کی، اور کس پارٹی کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، ملک قوم کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے، یونٹی کو، اتحاد کو، ملک کے اتحاد کو کہاں نقصان پہنچ رہا ہے، اور پوری دنیا میں کہاں جنگ عیسائی ہو رہی ہے، چاہے وہ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا پاکستان میں بیٹھے موجود جو لوگ ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں. ویوز کہاں سے آئیں گے، اس چیز کو ٹویسٹ کہاں سے کیا جائے گا، ری ٹویٹ کہاں سے ہوگی، پبلسٹی کہاں سے ہوگی، بس لوگ یہ دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد انکم کہاں سے آنی ہے، کس طرح آنی ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، تو وہ بیٹھ کے کر رہے ہیں. کسی کو ملک سے کیا لینا دینا، آرمی سے کیا لینا دینا، ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہے، بلکہ اب وہ ٹویسٹنگ والی چیز کو جو ہے وہ وائرل کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے. جائز طریقے سے اگر تنقید بنتی ہے کسی بھی ادارے کے اوپر تو کریں، جائز حمایت بنتی ہے تو کسی بھی ادارے کے حق میں چاہے وہ جاری ہے تو حمایت کریں. جو انٹرنل معاملات ہیں ان کو انٹرنل رکھنا چاہیے. جہاں ملک کی سالمیت کا معاملہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، تو وہاں پر چاہے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں یا آرمی چیف جو عاصم منیر صاحب ہوں، تو وہاں جہاں حمایت بنتی ہے تو وہاں انسان کو کرنی چاہیے. جہاں کہیں غلطی ہو رہی ہے تو اس کی نشاندہی کرنی چاہیے، پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ غلط کام کہاں ہو رہا ہے. تو بھارت جو آج بڑا دکھ ہوا کہ ملک اس نہج تک پہنچ گیا ہے کہ اب پہلے مردوں کے اوپر خواجہ آصف صاحب یا اس کے بعد احسن اقبال صاحب یا نواز شریف صاحب کے اوپر اس طرح کے اٹیک کیے گئے، اب جو ہے علیمہ خان یعنی کہ اب اگلی خواتین، کیونکہ پنجاب بھر میں سیلاب آئے، وہ کوئی اور اس طرح کی حرکت کر دے گا تو مریم نواز بھی فیلڈ میں ہوتی ہیں اور بھی ان کی وزراء، صوبائی وزراء کے ساتھ ساتھ اور خواتین فیلڈ میں ہوتی ہیں. تو اس طرح کے رویے کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا یہ مزید خطرناک حد تک آگے بڑھے گا. اس رویے کے خلاف تمام صحافی، عام لوگ، خواتین، مرد، نوجوان، پڑھے لکھے، پروفیشنلز، ان کو آواز اٹھانی ہوگی اور سب لوگوں کا کردار درست کرنا ہوگا. ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا جو لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں اور جس کا نقصان ملک اور قوم کے خلاف جاتا ہے اور لوگوں میں تفریق پیدا ہوتی ہے. لوگوں کو جوڑنا ہے، ان کے درمیان جو ہے تفریق نہیں پیدا کرنی. سیاسی اختلاف، نظریات اپنی جگہ پر، لیکن ملک اور قوم سب سے پہلے ہونا چاہیے. تو بھارت، چونکہ میں پہلے آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اور پاکستان کی جو قومی ادارے ہیں انہوں نے جس طرح فیصلہ کیا ہے کہ کوئی بھی پاکستان کے خلاف جیسے جوا، سٹا یا فحاشی، اسلام کے خلاف یا قومی سلامتی کے خلاف اگر کوئی حرکت کرتا ہے کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تو ان کے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی. NCCI یعنی کہ جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہے، ان کے مطابق یا ان کے تحت جو نئی قانون سازی کی گئی ہے، چاہے بڑے بڑے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، ٹک ٹاکر ہیں یا سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، کئی اینکرز اور صحافی گرفتار، اور خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا کے فیملی ولاگنگ والے لوگ ہیں جو جوا اور سٹا کو پروموٹ کرتے ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں. ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور مزید کے لیے تیاریوں کا عمل جو ہے جاری ہے. اور بڑے بڑے ہم نے فن خان لوگ بھی دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے فحاشی پھیلاتے ہیں، ان کو CCD جو ہے پنجاب کی، انہوں نے نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ ان کو مردانہ جو ہے ان کی جو عضو تناسل ہے اس کو بھی ختم کر دیا ہے، بلکہ ان کو عبرتناک سزا دی ہے. جو جئیں گے نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے، اس قسم کی سزا دی ہے. اور بھی اسی طرح کے
चाहे लोहा पहाड़ या इस तरह के और जो बदतमीज और बदतहजीब करेक्टर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए फहाशी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, उनके खिलाफ भी सीसीटी ने जो न सिर्फ कार्रवाई की है बल्कि उनको भी इबरतनाक सजाएं दी है, जिनके माफीनामे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। दूसरा, जो ताकतवर शख्सियात है उनके फ्रंट मेनू के खिलाफ भी जो कार्रवाइयों का आगाज हुआ है। पिछले कई दिनों से देख रहे थे कि उनका पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल किया गया है और कोई भी मिनिस्टर्स हों या उनके फ्रंट मेनू जो टॉप एजेंसीज के लिस्ट में शामिल हैं, जो FIA और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की लिस्टों में शामिल हैं, उनको मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, उनको तहकीकात के लिए तलब किया जा रहा है और कई कई रोज उन लोगों से न सिर्फ तहकीकात हो रही है बल्कि उनके खिलाफ जो है मजीद शवाहिद और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं और एक बड़े ऑपरेशन की लगता ये है, बज़ाहिर लगता है कि तैयारी हो रही है। और यानी कि अगर जिन्होंने मजे लूटने थे वो लूट लिए, अब करप्शन और बदइनवानी के खिलाफ और मुल्क की सालमियत के खिलाफ जिसने भी माजी में जो काम किया या किसी के लिए भी काम किया, अब उसको इबरतनाक सजा का टाइम वो आ चुका है। और इंशाल्लाह फिर एक बार आप देखेंगे कि जो मुल्क और कानून के खिलवाड़ करने वाले लोग थे वो उनको इबरतनाक सजा दी जाएगी। दूसरा, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद कर दिया गया है और वो हुक्मनामा है कि आपके जो SHOs हैं, खासतौर पर थानों को देखते हैं पूरे सूबे में, वो पढ़े लिखे होने चाहिए। यानी कि हमने देखा कि मुख्तलिफ जो छोटी पोस्टों पर जब कांस्टेबल या सिपाही भर्ती होते हैं वो मैट्रिक पास बड़ी मुश्किल से होते हैं, मैट्रिक पास होते हैं, वो ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो हैपनिंग होती है वो अगर उस हैपनिंग में कोई ना कोई किरदार अदा करते हैं तो उसके बाद फिर उनको प्रमोट कर दिया जाता है, यानी कि तरक्की दे दी जाती है, वो SHO के ओहदे पर तैनात हो जाते हैं। और बाद दफा तो देखते हैं कि SHO से ऊपर भी जो है मैट्रिक पास लोग जो है वो चले जाते हैं। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने एक केस में हुक्मनामा जारी किया था और उस हुक्मनामे के बाद अब जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें सिंध भर में इंटर पास SHO को जो और मैट्रिक पास जो SHOs हैं उनको हटाने का हुक्म दिया है और कहा गया है कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद सिर्फ ग्रेजुएट अफसर ही जो है SHO तैनात होंगे। SHO तैनाती के लिए अच्छे रवैये और साफ रिकॉर्ड शर्त है और क्रिमिनल या मशकूक रिकॉर्ड वाले अफसरान SHO नहीं होंगे। और IG सिंध ने अदालती अहकामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद करने की हिदायत जारी करते हुए इस काम को शुरू कर दिया है। तो ये बड़ा एक मुस्बत रवैया हो जाएगा पुलिस का अगर पढ़ा लिखा समझदार सुलझाऊ SHO होगा, ना सिर्फ आवाम के सैलीन के मसले समझेगा सुलझेगा बल्कि वहाँ अगले प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने के लिए भी एक बहुत कारगर चीज साबित हो सकते हैं वो SHO। उम्मीद करते हैं मामला अच्छे होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।